फ्रेंड्स आमे पहुंचीगलु भद्रक जिलार फेमस दिग्गी जगन्नाथ टेम्पल देखिपे ये कि सुंदर दृश्य सामनार आस जा आम ठाकुर को एवं दर्शन कर गोटे पोखर टे गोड़ हाथ धोकी जा ठाकुर दर्शन कर मजा कर जीवा ठाकुर दर्शन करके आसवा देखिए सैट व्यू आम जाऊँ भोग नवा राजा महाराज निरंजन भोग लेकिन ठाकुर पाक जा भोग कर ठाकुर पाक तो आप देखते कौन है दीप दीटा फास्ट टाइम फ्रेंड्स दीप लगेदा दीप लगा देखते मैंने जार मनस्कामना बंदा बंदी चलती फास्ट दीप लगे जा ठाकुर पाक दीप लगे अच्छी तो देखते लगे ठाकुर दर्शन कर सामना देखिए फ्रेंड्स हाँ ना से भोग कर पड़े देखिए फ्रेंड्स गड़ अल्प देखु आदित्य पुरी फास्ट टाइम आम 3 जन अच्छी ना मन देखते बैक साइड ना साइड तो बैक साइड सपोर्टा अलाउ ना ठाकुर को करवा गच मान सब साइड गछ एडी रही देखिए फ्रेंड्स भल है पूजा टाइम भल लगे गोली होते साइड गच पत्र रही सुंदर सुंदर गच देखते यार मैंने मानिस को जो मैंने कर बंधा मत के सारा देखते फ्रेंड्स पूरा बरा गछटा कबड़ देखते के सारा बंध चलती पांची गुआ और शंखा देखते फ्रेंड्स ये देखते सामने व्यू करो देखते आम ये दर्शन सारी बस ये कहीं मंदिर तो भिड कर अलाउ ना बस पातर रूल अच्छी मंदिर भिड कर दूना देखते पाँच बस निरंजन तार बस तार भिड कर देखते फटो जा घर को फास्ट फास्ट टाइम बुलाबुली कर भल लगे कि इच्छा भल लगे जोर खरा हो मोबाइल भी ब्लॉक कला पूरा गरम है फटो गोटे उठे ना कि ये भी गरम आधघंटा रही आम ये जा दिग्गी घर को देखा आम ये गुपचुप खाईदे खाइले कि खाई देख तू फास्ट गुपचुप ट्राए करिया क्या बोल
କ'ଣ ଏଠି ପିଆଜ ପଡ଼େନି। ପିଆଜ ପଡ଼େନି? ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ସ୍ୱାଦ ଦରକାର ସେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଲି ନ ଖାଲି ହବ ଚଳିବ ନା? ଖଟା ପାଣିଟା ଟିକେ ସବୁଠାରୁ ଟେଷ୍ଟ କରେ। କି ଗୁପଚୁପ୍ କ'ଣ ନରମ ହେଇଯାଏ? ଗୁପଚୁପ୍ଟା ପୁରା ଶେଷ ଅଛି। ହଁ ଖାସ ଅଛି थोड़ा पियाज ହେଇଛି ନା ବସ୍ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ପିଆଜ ପିଆଜ ହେଇଥିଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ସରିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାଇ ଭଲ କରିଥିଲେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ସାଇଜ୍ ନାହିଁ। ଭାଇ ଠିକ୍ ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଖାଇକି ଯିବା ୟା ପରେ କ'ଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଛେ ବୁଲାବୁଲି ଠାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଠାକୁର ପାଖରୁ। ଠାକୁର ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବସ୍ ଏଠି ଛାଇରେ ଆସିକି ଆମ ତିଡ଼ର ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆଜି ଏମିତି କିଛି ବୁଲାବୁଲି ମଜାମସ୍ତି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିବେ। କାହିଁକିନା ସେଠି ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଆଲାଉ ହେଲାନି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ କି ଆଲାଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ। ବାହାରେ ଯାହା ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛୁ। ଦିନମାନ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା।